Khairul Ummah pertama di situ, baru beliau membuka di Kota Tanah. Dan juga beliau ada memiliki media sosial. Barangkali ada yang ingin mengikuti pelajaran-pelajaran beliau atau pengajian-pengajian beliau ada memiliki banyak media sosial, yang antaranya YouTube, Instagram dan Facebook. Jadi bagi yang bisa follow atau subscribe, maka silakan. Barangkali ingin mengambil faedah lebih banyak dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yarfa'u man yasha'u min 'ibadihi darajat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengangkat akan derajat para hamba-hambanya yang Allah taala inginkan. Wa yaftahu lahum abwabal qubuli wal ittisal. Dan Allah taala bukakan untuk mereka pintu untuk bisa bersambung terus. Wa yu'tihim min ladunhu al-wisal. Dan Allah taala berikan kepada mereka di tangan mereka untuk menyambungkan orang-orangnya. Wa yuslih lahum fid dunya kull hal. Dan Allah taala baguskan hal ehwal mereka di dunia. Wa yaj'alhum fil akhirati fi a'la al-nihal. Dan Allah taala jadikan bagi mereka di akhirat derajat yang tinggi. Wa nusalli wa nusallim ala badril kamal. Dan kita juga tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Sayyidina Muhammad sayyidul rijal. junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh para Wa ulama, ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. dan seluruh para sahabat dan seluruh para keluarganya dan para sahabatnya. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في صفهم أجمعين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tulisan bagi di dalam buku mereka, وأن يربطنا بهم في كل وقت وحين. dan Allah taala sambungkan kita terus bersama mereka. فإنما يفوز الإنسان إن ارتبط بأهل هذه المقامات. Karena seseorang bisa selamat atau bahagia ketika dia bisa berhubung dengan mereka. علامة الشقاوة من الله أن يبعد الإنسان عن أهل الخير وأهل الفضل وأهل الذكر. Di antara Allah Ta'ala menginginkan kepada seseorang akan celaka, maka Allah Ta'ala jauhkan dia dari orang-orang baik, orang-orang dari awliya Allah. هذا من الحرمان. Ini termasuk keharaman dari Allah. وأعظم من ذلك أن يجعله معاديا للصالحين. Allah Ta'ala jadi dia menjadi orang yang selalu memusuhi orang para ulama. هذه شقاوة. Ini adalah tanda kecelakaan. يعادي من يحبهم الله. Dia memusuhi orang yang Allah Ta'ala cintai. وقد قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه لنا رسول الله. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يقول الله تعالى: Allah Subhanahu wa taala berfirman, من عادى لي وليا barang siapa memusuhi akan waliku, فقد آذنته بالحرب. maka aku umumkan untuk memeranginya. مهما كانت هذه الأذية من أي نوع من أنواعها. Bagaimanapun bentuk apapun gangguan untuk kekasih Allah. كيف يعادي أحباب الله؟ Bagaimana bisa dia mengganggu atau menyiksa bagi para wali Allah? كيف يعادي أحباب رسول الله؟ Bagaimana dia bisa memusuhi kekasih Allah? يأذنه الحق سبحانه وتعالى بالحرب. Allah Ta'ala mengizinkan atau mengumumkan dengan berperang dengan قال mereka. أهل العلم: ومن حاربه الله لا يموت على الإسلام. Para ulama mengatakan siapapun yang Allah Ta'ala perangi, maka dia dipastikan tidak mati dalam keadaan Islam. وما أعلن الله الحرب إلا على نوعين. Dan Allah Ta'ala tidak memerangi kepada seseorang kecuali pada dua.
أولهم معادي للأولياء. Yang pertama orang yang memusuhi bagi kekasih Allah. وثانيهم آكل الربا. Yang kedua orang yang suka memakan riba. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, bagi orang yang mengerjakan riba, Allah Ta'ala perangi mereka dan Rasul-Nya. لكن من أحبهم أحبه الله. Tapi siapapun yang cinta dengan Allah, Allah Ta'ala cinta. من تقرب منهم تقرب من الله. Siapapun dari mereka berparah dengan Allah, maka Allah Ta'ala lebih berparah. من جالسهم فهو في مجالس الله. Majelis mereka sama dengan majelis kita dengan Allah. هؤلاء رجال مقربون عند الله. Mereka itulah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, محبوبون عند الله. tercinta di sisi Allah. هنيئا لمن قرب منهم. Maka sangat beruntung orang yang bisa dekat dengan mereka. هنيئا لمن أحبهم. Maka sangat beruntung bisa cinta dengan mereka. علق قلبك بهم. Sambungkanlah hati kalian dengan mereka, فإنهم يذكرونك بالله. karena mereka yang selalu mengingatkan kalian dengan Allah. كلامهم يذكر بالله. Kalau mereka mengingatkan kepada Allah, أفعالهم تذكر بالله. pekerjaan mereka, gawian mereka mengingatkan kepada Allah. ثيابهم وشكلهم يذكر بالله. Bahkan pakaian mereka akan mengingatkan kita kepada Allah. كل ما فيهم يذكرك بالله. Semua apa yang di dalam diri mereka akan mengingatkan kalian kepada إذا Allah. رأيت أحدهم ذكرت الله. Ketika kita melihat mereka, kita langsung mengingat Allah. إذا رؤوا يشهر ذكر الله. Dikatakan ketika mereka dilihat, maka langsung seketika hati kita mengingat Allah. فهو لهم سيما على الجباه. Mereka memiliki tanda di dahi mereka. يعرف معناهم بلا اشتباه. Hanya karena mereka tahu, karena ini cuma orang-orang yang bisa mengetahui. من حيث ما يعرف ذو الجلال. Dari segi banyaknya orang yang tidak mengetahui itu. ما هو وصفهم؟ ما هو وصفهم؟ Bagaimanapun sifat mereka, لهم من التقوى أجل زينة. dan ketakwaanlah yang paling besar perhiasan mereka. عند لقاهم تحصل السكينة، تنزل السكينة. Ketika bertemu mereka, maka langsung merasakan ketenangan di dalam hati. وتحصل الجمعية المبينة وتجذب الألفاب بانفعال. Dan dengan bisa menyambungkan kita dengan berkat mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإنهم كل منيب خاشع. Karena mereka semua orang yang akan menggantikan, memberikan kepada kita rasa yang khusyuk, خاشع لله. takut kepada Allah. فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع. Dan semua ketika hati mereka memiliki cahaya dari Allah, itulah yang akan memancarkan kepada semua. لهم قلوب منورة. Mereka memiliki hati yang berterang. لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. ليس من يذكره الناس فلان وفلان وفلان لكنه ما عنده سر مع رب هؤلاء لا خير فيه. Sekalipun mereka tidak berperilaku hanya bisa menunjuk dengan orang bahwa lakukan ini, tidak. Akan tetapi dengan diri mereka itu sudah bisa menunjukkan jalan untuk orang lain. هؤلاء أهل التضرع لربهم. Mereka orang yang selalu menghadap tunduk kepada Allah. هؤلاء يعرفون يقرعون أبواب مولاهم. Mereka tahu bagaimana cara mengetuk pintu Allah. هؤلاء بينهم وبين الله سر عظيم. Mereka memiliki ikatan yang kuat dengan Allah. هؤلاء أهل محبة لله. Mereka orang yang cinta dengan Allah. أهل قيام لليل. Orang yang selalu qiyamul lail. نحن نبيت نائمون. Kalau kita di malam hari tidur. وهم يبيتون لربهم يناجون. Kalau mereka di malam hari dalam keadaan bermunajat kepada Allah. يتلذذ الواحد منهم بمناجاة الله. Bahkan mereka merasakan lezat ketika bermunajat dengan Allah. يسكر بذكر الله. Mereka berjaga di malam hari hanya dengan berzikir kepada Allah. يحبون الليل. Mereka lebih senang malam hari. لماذا؟ Kenapa?
ينتظرون المسلسلات menunggu film atau apa sinetron, يجلسون على التلفزيونات duduk di hadapan TV, أو يضيعون وقتهم مع الإنترنت. atau cuma mengutak HP. لماذا يحبون الليل؟ Apa yang menyebabkan mereka cinta malam? لأنه يجمعهم بمحبوبهم سبحانه وتعالى. Karena malam yang mengumpulkan dia dengan sang cinta, sang pencinta. يذوقون الحلاوة. Mereka merasakan keledatan. أي حلاوة؟ Apa keledatan? نحن نعرف الحلاوة هذه اللي نأكلها. Yang kita tahu manisan itu cuma seperti gula. إيش من حلاوة يذوقها هؤلاء؟ Apa yang dirasakan mereka dari keledatan? يذوقون حلاوة يا الله يا الله. Mereka merasakan keledatan ketika mengucapkan ya Allah ya Allah. هذه حلاوتهم. Inilah manisan mereka. هذه أذواقهم. Inilah perasa mereka. هذا طعامهم. Inilah makanan mereka. إذا طلع الفجر شعروا بالضيق. Kalau fajar tiba, itu yang membuat mereka galau. كان سيدنا الإمام العيدروس العجلي من هؤلاء. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang membuat hatiku galau selama 20 tahun kecuali apa? Terbitnya matahari. لأنه يذهب الليل. Karena apa? Fajar ini yang menghilangkan malam. حتى نحن وإياكم يمكن يهمنا ويهمنا طلوع الفجر. Sebetulnya apa? Ini bisa terjadi dengan diri kita. لأنه يقطع النوم حقنا. Apa yang maulah kita apa? Galau. Karena apa? Bila fajar tiba berarti waktunya bangun dulu. لكن هم يقطع مناجاتهم بربهم. Tapi kalau mereka merasa apa? Fajar ini yang memutus mereka dengan pencintanya. يبيتون مع مولاهم. Mereka bermalam hari dengan Allah. واقفين على أبوابه. Selalu menghadap di pintu Allah. فيفتح الله لهم الأبواب. Allah Ta'ala bukakan bagi mereka akan pintu-pintu. فيصبحون وقد ذاقوا حلاوة مناجاتهم لربهم. Pantaslah mereka merasakan kelezatan ketika berzikir. توجهون في آخر الليل بالدعاء لربهم. Bertawajuhlah semuanya di akhir malam dengan Allah, kepada Allah. الدعاء في آخر الليل Doa di akhir malam, سهام الليل. jaga malam. يقول الإمام الشافعي Al-Imam Syafi'i mengatakan, أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري ما فعل الدعاء. jangan sampai kita apa merasakan bahwa mengentengkan akan doa itu. Karena apakah kalian tahu doa itu apa bentuknya? سهام الليل لا تخطئ. Karena doa itu adalah anak panah yang tidak bakalan meleset. ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لها وقت والوقت لا بد أن ينقضي. Akan tetapi dia ada memiliki waktu, waktulah yang bisa terputus. انتبه أن تظلم أحد فيدعو عليك في آخر الليل. Maka hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Takutnya dia akan berdoa di akhir malam untuk kita. دعاء مستجاب. Doa mereka dikabulkan ساعة segera صفاء di waktu yang bersih, بين العبد وربه. malam yang disediakan untuk bersama Allah. الناس نائمون Manusia semuanya di waktu itu tidur, وهو مع ربه. sedangkan mereka bersama Allah, يكلمه berbicara, ngobrol, يخاطبه berbicara dengan Allah. يقول له يا ربي عندي كذا وكذا وأريد كذا. Dia mengungkapkan dengan apa yang ada di hatinya kepada Allah. ما يسألون الله من الدنيا. Mereka tidak meminta hanya dengan untuk dunia. طلبهم فوق. Permintaan mereka tinggi. يريدون مع محمد. Permintaan mereka ingin bersama ما Rasulullah. يطلبون شيء من الدنيا. Mereka tidak meminta sedikit pun dari dunia. وإذا جاءهم شيء من الدنيا أنفقوه. Bahkan ketika datang dunia kepada mereka, semuanya diinfakkan. فقيرهم حر وذو المال منفق. Karena apa? Fakirnya mereka itulah menjadikan mereka lebih bebas. همهم أن يجعلهم الله مع نبيهم. Pikiran mereka hanya apa? Agar Allah Ta'ala jadikan mereka bisa
bersama Rasulullah. يبيتون الليل كلهم يناجون ربهم. Semalaman suntuk mereka bermunajat kepada Allah. كان سيدنا الإمام العيدروس العدني في ليلة من الليالي مستغرق في مناجاة ربه. Karena apa? Sayyidina Imam Haidrus, beliau semalaman suntuk hanya bermunajat dengan Allah. فسمع صياح الديك Waktu itu beliau mendengar suara ayam berkokok الذي يؤذن بطلوع الفجر. yang menandakan bahwa terbitnya fajar. فغضب Maka beliau pun marah التفت إلى الديك dan beliau menoleh ke ayam ini. قال الديك اسكت ليتك اخرس لا تفرق بين اثنين. Kata beliau apa? Ayam, diam. Semoga apa? Seandainya alangkah baiknya engkau itu apa? Bisu, karena engkau sudah memutus aku dengan Allah. قال في بعض كلام سيدنا العيدروس العدني لو قيل لي أن الجنة تحت بابك في آخر الليل، لو قالوا لي الجنة موجود هنا عند الباب، قال لم أخرج لأنظر إليها. لماذا؟ قال من حلاوة ما أجده من مناجاة ربي. Bahkan ada di antara perkataan beliau waktu orang bilang, waktu beliau mengatakan apa Imam Aidrus, kata beliau seandainya ada di depan pintu itu surga di malam, di akhir malam, maka aku tidak bakalan keluar untuk masuk, untuk menuju ke surga itu. Kenapa? Karena beliau merasa lebih nyaman, lebih lega di dalam berzikir di akhir malam. قال سقاهم الليل كاسات السراء فغدوا منها سكارى كأن الليل خمار يشربون حلاوة المناجاة لله فتجدهم سكارى. ما هو سكارى يذهب عقولهم، لكن سكارى عقولهم وقلوبهم غابت عن الناس وصارت مع رب الناس. Bahkan saking mereka tenggelamnya di dalam kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, mereka merasa kalau dilihat ketika berzikir itu seolah-olah seperti orang yang mabuk. Tapi mabuk mereka tidak menghilangkan pikiran mereka, tapi mabuknya mereka ketika berzikir, mereka lupa dengan makhluk semuanya, hanya yang mereka ingat adalah Allah. Kalau kita di malam hari, bermalam hari di dalam keadaan tidur, sedang mereka di dalam munajat. Itulah waktu yang paling afdal di sisi mereka. Maka jadikanlah sedikit bagi kita malam, di malam hari, sekalipun sedikit, di situ kita bermunajat. Di situ kita salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, minta dari Allah hajat kita. Sangat diherankan bagi seseorang minta ampunan kepada Allah yang maha mengampuni. Dosa sudah banyak, Allah Ta'ala pasti akan menghapus itu dosa, tapi engkau masih tidur. Itulah yang melepaskan diri kita daripada bendahara. Lalu Allah Ta'ala lagi bilang apa? Apakah ada yang ingin bertaubat, maka aku berikan taubatku. Adakah orang yang ingin hajat? Dengan apa? Allah Ta'ala bilang di akhir malam, adakah yang ingin meminta hajatnya? Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan? Wahai orang yang beriman, apa yang engkau inginkan? Allah Ta'ala bilang, apa yang engkau inginkan, maka aku kabulkan hajatmu. Kalian pasti memiliki hajat. Kepada siapa engkau tampakkan hajat? Di waktu yang paling pantas kita memunajat dengan Allah, tapi kita tidur. Siapa yang akan memberikan manfaat bagi hajat-hajat kita? Orang-orang saleh, mereka tahu
bagaimana cara untuk bermuamalah dengan Allah, bagaimana mereka mengutarakan semua hajatnya di hadapan Allah. قم ولو قبل الفجر بقليل Bangun sekalipun sebelum fajar itu sedikit. واعرض حاجتك على ربك. Tampakkan, uraikan semua hajatmu. النوم لا يفيدك. Tidur itu tidak bakal memberikan faedah. يكفي. Cukup. ضاعت أعمارنا ونحن نائمون. Sudah banyak umur kita yang hilang, kita dalam keadaan tidur. إلى متى ونحن في النوم؟ Sampai kapan kita dalam keadaan tidur? ليل ونهار. Malam dan siang. حتى هو يشتغل الإنسان نائم قلبه ميت. Bahkan dia dalam keadaan bekerja tapi hatinya tidur, yaitu mati. ما الذي أشغلك عن ربك؟ Apa yang menyebabkan kita sibuk dari Tuhan kita? الدنيا Dunia. تتركها وتخرج منها. Tinggalkan dunia itu, kita keluar dari dunia. ما تشوفون أصحاب القبور؟ Tidak melihatkah, tidak perhatikankah orang-orang yang di dalam kubur? من منهم أخذ شيء من الدنيا؟ Adakah dari mereka yang meninggal dunia masuk ke dalam kubur mengambil dunia mereka? Ada. أخذ ثيابهم. Siapa yang ada membawa pakaiannya ke dalam kubur? أخذ أموالهم. Atau hartanya dibawa ke dalam kubur? أخذ سيارتهم. Bahkan atau mobilnya dibawanya ke dalam kubur? أخذ بيتهم. Atau rumahnya dibawa ke dalam kubur? ماذا أخذ؟ Apa yang dia bawa? ماذا أخذ؟ Apa yang dia ambil? يأخذ معه قيام الليل. Yang dia bawa cuma yang dia bangun malam. يأخذ معه بكاء يبكيه لله. Yang dia bawa yaitu apa? Mata yang menangis di hadapan Allah. يأخذ معه ساعة خشوع وامتراح لله. Membawa waktu. ما على الأرض زينة. Allah Ta'ala bilang, kami jadikan dunia itu sebagai perhiasan. لكم. Untuk siapa? Untuk kalian? إيش قال ربي؟ Apa? إنا جعلنا ما على الأرض زينة. Apa kata Allah? زينة لمن؟ Kami jadikan dunia sebagai perhiasan untuk siapa? زينة لها. Kata Allah, perhiasan untuk dia, ما هي لكم؟ untuk dia sendiri. لكم صلاتكم. Bukan untuk kita. Kita yang kita bawa adalah salat kita. لكم أعمالكم. Kalian semua amal kalian. لكم قيامكم. Yang kalian miliki adalah لكم qiyam دعاؤكم لربكم. dan doa kalian kepada Tuhan kalian. لا تغفل عن مناجاة ربك. Jangan sampai lupa dari munajat kepada ولا Allah. تغفل عن دعائه. Jangan sampai lupa berdoa dengannya. حرك لسانك دائما بالدعاء لله. Gerakkan selalu lidahmu untuk berdoa kepada Allah. ويسمعك. Allah Ta'ala mendengar. ليس بغافل سبحانه. Allah Ta'ala tidak bakalan lupa. يعلم كل شيء. Allah Ta'ala mengetahui semua sesuatu وينظر إلى كل شيء. dan memandang, melihat kepada semua sesuatu. فلا تجعل شيء يحول بينك وبين ربك. Jangan sampai ada yang menghalangi antara kita dengan Allah. تلذذ بمناجاته. Rasakan kelezatan dengan bermunajat kepada Allah. تذوق الحلاوة. Rasakan. تذوق الحلاوة. Rasakan kemanisannya. عندما تقول له يا الله. Ketika engkau sebutkan, Ya Allah, إيش تذوق؟ apa yang engkau rasakan? أحلى اسم. Paling lezat, paling manis. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. تذوقها. Rasakan. تحسس من حلاوتها. Rasakan kelezatan dan kemanisan. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. ذقت حلاوتها. Sudah merasakankah kemanisannya? ما تشعر اطمئنان وراحة عندما تنطقها؟ Apakah tidak merasakan rasa tenang ketika menyebutkan? ما الذي يمنعك منها؟ Apa yang menyebabkan, yang melarang, menegah kita dari itu? بينك وبين ربك. Antara engkau dengan Allah في آخر الليل. di akhir malam, أنت
وإياكم في المجلس نريد قضاء حوائجنا. Sekarang kita semuanya di majelis ingin mendapatkan rasa ketenangan. نريد ندعو. Kita ingin berdoa. كلنا ننادي. Kita semua memanggilnya. Ya Allah. 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 ما أحلى هذه المناجاة. Alangkah manisnya ini munajat. والله لا يوجد شيء في الدنيا أحلى منها. Demi Allah, tidak ada di dunia ini lebih lezat, lebih manis dari ini. استحضر حاجاتك كلها. Hadirkan semua hajat kalian وناجي ربك. sambil memanggil nama Allah. Ya Allah, 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 ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah يقضي حوائجنا وإياكم أجمعين. Semoga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. الله يعطينا وإياكم كل مطلب. Allah Ta'ala berikan semua apa yang kita الله pinta. يجعلنا من الذين أحسنوا. Allah Ta'ala jadikan kita bagi orang-orang yang lebih baik. وقال فيهم تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang membaikkan maka dia akan diberikan akan surga. يا رب اجعلنا من أهل الحسنى. Ya Allah, jadikan kami. يا رب اجعلنا من أهل الحسنى. Ya Allah, jadikan kami. يا الله اجعلنا من أهلها. Ya Allah, jadikan kami termasuk. يا الله اجعلنا من أهلها. Ya Allah, jadikan kami. يا رب مغفرة منك في هذه الليلة. Ya Allah, ampunilah kami di malam hari. يا رب توبة في هذه الليلة. Allah, berikan taubat di malam hari. يا رب صلة بك وبنبيك في هذه الليلة. Ya Allah, sambungkan kami dengan Nabi kami di malam hari. نسألك يا الله. Ya Allah, kami minta kepadamu. يا الله. Ya Allah. يا الله. 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 اجعلنا والحاضرين مع النبي الأمين. Jadikanlah kami semua dan orang-orang yang hadir bersama Nabi Muhammad. يا رب بارك في المجلس والحاضرين. Ya Allah, berikan keberkahan untuk majlis dan orang-orang yang hadir. يا رب واجعل مصير أهل مجلس الحسنى إلى حسنى وزيادة. Ya Allah, jadikan semua mata hati kami, khususnya orang-orang yang hadir di majlis Al-Husna, termasuk orang-orang yang mendapatkan Al-Husna wa يا ziyadah. رب حققنا بحقائق التقوى. Ya Allah, berikanlah kami hakikat ketakwaan. يا رب حققنا بحقائق الاستقامة. Ya Allah, berikanlah kami hakikat di dalam istiqamah. يا رب الطف بنا في الدنيا والآخرة. Ya Allah, berikanlah lemah lembutmu kami di dunia dan di akhirat. يا رب نسألك حسن الخاتمة. Ya Allah, kami meminta kepadamu husnul khatimah. يا رب نسألك حسن الخاتمة. Ya Allah, kami minta kepadamu husnul khatimah. يا رب نسألك حسن الخاتمة. Ya Allah, husnul khatimah. على لا إله إلا الله. Dalam keadaan la ilaha وأنت راضي عنا. dan engkau ridha kepada kami. يا رب لا تعذبنا. Ya Allah, jangan engkau adab kami. يا رب لا تطردنا. Ya Allah, jangan engkau tolak kami. يا رب لا تحرمنا. Ya Allah, jangan engkau haramkan diri kami. يا رب لا تجعلنا من Ya المبعودين. Allah, jangan engkau jadikan kami dari orang-orang yang jauh. يا رب لا تجعلنا من Ya Allah, المحرومين. jangan engkau jadikan kami orang yang engkau يا haramkan. رب واجعلنا عندك من Ya المقربين. Allah, jadikan kami di sisimu orang yang dekat.
dekat. يا رب واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. Ya Allah, jadikan kubur kami nanti semuanya termasuk dari kebun surga. يا رب ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار. Jangan engkau jadikan kubur kami nanti daripada lubang api neraka. اللهم أجرنا من Ya النار. Allah, lepaskan kami dari api neraka. اللهم أجرنا من Ya النار. Allah, lepaskan kami dari api neraka. اللهم أجرنا من Ya Allah, النار. lepaskan kami dari api neraka. اللهم أجرنا من النار. Lepaskan kami dari api neraka. اللهم أجرنا من Ya النار. Allah, lepaskan kami, jauhkan kami dari api اللهم neraka. أجرنا من Ya النار. Allah, lepaskanlah kami dari api neraka. اغفر لنا وارحمنا. Ampunilah kami dan rahmatilah kami. يا الله انظر إلينا. Ya Allah, pandanglah kami. يا رحمن انظر إلينا. Ya Rahman, pandanglah kami. يا رحيم انظر إلينا. Ya Rahim, pandanglah kepada kami. يا ملك انظر إلينا. Ya Malik, pandanglah kepada kami. يا قدوس انظر إلينا. Ya Kudus, pandanglah kami. يا سلام انظر إلينا. Ya Salam, pandanglah kami. يا مؤمن انظر إلينا. Ya Mukmin, pandanglah kepada kami. يا مهيمن انظر إلينا. Ya Muhaimin, pandanglah kepada kami. يا سميع انظر إلينا. Ya Sami', pandanglah kepada يا kami. بصير انظر إلينا. Ya Basir, pandanglah kepada kami. يا لطيف انظر إلينا. Latif, pandanglah kepada kami. يا خبير انظر إلينا. Khabir, pandanglah kepada kami. يا حكم انظر إلينا. Ya Allah, pandanglah kepada diri kami. يا عدل انظر إلينا. Ya Adlu, pandanglah kepada diri kami. يا غفار انظر إلينا. Ya Ghaffar, pandanglah kepada kami. يا قهار انظر إلينا. Ya Qahhar, pandanglah kepada diri kami. يا باسط انظر إلينا. Ya Basir, pandanglah kepada kami. يا واسع انظر إلينا. Ya Wasi', pandanglah kepada diri kami. يا رافع انظر إلينا. Ya Rafi'u, pandanglah kepada diri kami. يا خافض انظر إلينا. Khafid, pandanglah kepada diri kami. يا معز انظر إلينا. Ya Mu'izzu, pandanglah kepada diri kami. يا ذا الجلال والإكرام انظر إلينا. Ya Dzal Jalali wal Ikram, pandanglah diri kami. يا مقسط انظر إلينا. Sudu, pandanglah diri kami. يا معطي انظر إلينا. Ya Mu'ti, pandanglah diri يا kami. مانع انظر إلينا. Ya Mani'u, pandanglah diri يا kami. نافع انظر إلينا. Nafi'u, pandanglah diri يا kami. ضار انظر إلينا. Ya Dharru, pandanglah diri kami. يا مالك الملك انظر إلينا. Ya Dzal Jalali wa ya Dzal Mulki, pandanglah diri kami. يا الله. Ya Allah. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. نحن عبيدك الضعفاء. Kami hambamu yang lemah. يا رب نحن المساكين Ya الفقراء. Allah, kami orang-orang yang miskin dan orang yang fakir di لا hadapan. نطيق العذاب Kami tidak mampu menahan adab-Mu ولا نتحمل النيران. dan kami tidak bisa menahan api يا neraka. رب اعتق رقابنا من النار. Ya Allah, lepaskanlah kami dari api neraka والحاضرين dan أجمعين. semua orang-orang yang hadir, ya Allah. آمين. Amin. آمين. Amin. بارك اللهم في المجلس. Berkatilah kami semua yang ada di majelis. واحفظ حبيب مهدي وأطل عمره في خير وعافية. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga guru kita Habib Mahdi dan seluruh keluarga وأهل بيته وأولاده وطلابه dan semua keluarga beliau dan semua santri beliau من معهم من المدرسين dan semua orang-orang yang bersama beliau وأهل mengajar بيوتهم أجمعين. dan seluruh keluarga mereka. يا رب احفظهم وصلهم. Ya Allah, jagalah mereka dan يا pertolonganmu. رب وفقهم وافتح لهم.
Ya Allah, berikanlah mereka taufik dan sempurnakanlah. والحاضرين أجمعين. Dan semua orang-orang yang يا رب اشمل الكل بلطفك ورحمتك. Ya Allah, berikanlah kami semua, tutupilah kami dengan lemah lembut-Mu ya Allah. يا رب أنزل الرحمة في المجلس. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu ke majelis ini. نصلي فقد غفرت ذنوبنا. Tidaklah kami pulang dari majelis ini melainkan Engkau sudah ampuni semua dosa نصلي kami. فقد حقق مطلوبنا. Kami pulang, semua hajat kami sudah Engkau kabulkan. آمين يا ذا الجلال والإكرام. Amin. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. La